नाजरीन आदाब तुम न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट वुचान तो ग्राउंड रिपोर्ट किस अजकिस शुमारस मज करो बंडपोर पे कत मज वन हाई डेंसिटी प्लांटेशन रुझान बाग मालिकन मज लबन तो तमें हवाले करो कत बस वनकस तस बागस मज तो ये मे सत तशरीफ फरमा कत कर खतर मुतलिक हॉर्टिकल्चर अफसर तो बे उमर साहब बाग मालिक तो यमन नश यसो जान वन जिले बंडपोरस मज हाई डेंसिटी प्लांटेशन रुझान लबन अत मुतलिक अमुक क्या रेस्पॉन्स क्या फीडबैक तो कूता फ़ायदेमंद यह बाग मालिकन खतर सब तक खैर मकदम करान गोत अवलन वन तो मे ये वन हाई डेंसिटी प्लांटेशन यह गसान दो अत मज इन्वॉल्व गसान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या कोशिश अमे हवाले अवलन वन तो अत मुतलिक जनाब बह कर अर्ज यह बाग यह परस प्लांटेशन कर्म तो इनफैक्ट तमी वरी ये 4-5 मजदान तो यह वो तो यह हेकू तुम वुचित यह ठीक ठाक फ्रूट इंशाल्लाह ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड तथ नश काफ़ी प्रोडक्टिव दुयम चीज़ इकनॉमिक मैनेज करनस मज मैनेजमेंट आसान तुम वो ड्रिप लगित डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सोन सह 50% सब्सिडी पे दिवान अत एप्रोक्सीमेट कास्ट अकिस कनालस करीबन 2 लाख रुपये यथ मज 50% डिपार्टमेंट दिवान तो 50% पेवान सैनिस जमींदार बस पान अत मज इन्वेस्ट कर ठीक मे वन तो अत मज वनकस तुम वुचान बांडीपोरस मज अगर फिगरन हज कत करो खास कर सोन सब डिवीजन सोनावारी अत मज क्या टारगेट तह डिपार्टमेंट तरफ तो वनकस कूत अचीव कोर्मुत तो क्या रेस्पॉन्स नौजवान पज अत मज यून कूत प्रोडक्टिव तमें हवाले बह वन यह चीज़ प्रोडक्ट काफ़ी असल बह वन मिसाल पुशवारी मज 2020 मज बाग 6 कनालन पे तमिस तथ मज लगभग 25 वहर कुल डॉक्टर इशफाक तमिस नाव जो PhD कर कश्मीर यूनिवर्सिटी मज तो पारुस कोर तम 2020 मज 6 कनाल यह सट तम बे 6 कनाल तो लग तम बे 6 कनाल अत मज ट्रेलिस तमिस गोमुत वनकस तमिस खाली अकु चीज़ पर सह प्लांटेशन इंशाल्लाह विदिन 2 or 3 days गस तमिस प्लांटेशन तह बह दिम यह मिसाल सह नौजवान यीतिस कालस तमिस कह इफेक्टिवनेस बासे तीतिस कालस चटे सह बे दोयमि वरी बे 6 कनाल कहें बह हेक तुम नंबर दित या तुम नौजवान नई नई यहां अत मज कर या तुम कह शको शुबा तुम हेकन मे कंटैक्ट कर डिपार्टमेंट ऑफिस सह सुमल JK बैंकस नश तौर हेकन तुम हेकन मालूम कर या मे हेकन फोन कर बह हेक कह शको शुबा सह हेक बह दूर कर इंशाल्लाह रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी या काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बाग दोयम चीज़ ट्रेडिशनल बागस मज मेव सह कर 3 कैटेगरी मज A, B तो C तथ मज A ग्रेड सह 40%, B ग्रेड 30% तो C ग्रेड 30%। तथ बरक्स अगर करो ये हाई डेंसिटी हज कत ये मोर देन 80% A ग्रेड बिल्कुल तुम वो ये नौजवान पज अत मज यून तो अगर ये इलाक कत करो यह खुशाइंद कत कि पतमन कैंसन वरियन मज अमुक रुझान ये लबन अक्सर बस वुचान कास्टुक या तुहद डिपार्टमेंट कि अत मामलस मज ऑब्जर्वेशन बड़ रिजल्ट ओरिएंटेड तो अत कंटेक्स मज अगर यसो ये पर्टिकुलरली ये बाग मालिकान खास कर नौजवान अत शोबस सत वर्कशॉप्स वगैरह करान अवेयरनेस प्रोग्राम करान क्या मैसेज रोज अखरस पे तहद खतर कि अगर तम ये मज इन तो स्पेसिफिकली वन तो गवर्नमेंट साइड किस पे हेकू तुम मदद कर सब्सिडी रेट्स वगैरह क्या यम हेकना सिर्फ बड़ जमींदार या लकट जमींदार बह कर तो गाइडलाइन यह कि जमींदार बस अगर 1 कनाल सह एप्लाई कर या मैक्सिमम हेको 40 कनालस तल अकिस एप्लिकेंटस दित सह कर सिंपल एप्लिकेशन या फोन पे वन या व्हाट्सएप कर करनो इंशाल्लाह DPR तुम तथ मज बना सिंपली तथ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तुम कर सबमिट यम एम्पैनल्ड कंपनीज जन ट्रेलिस पे ट्रेलिस या प्लांटेशन कर करनो तुम सत रबत पत युथ यह एस्टेब्लिश गस बाग तम पे 15 दिन JIT कर जॉइंट इंस्पेक्शन कर तथ मज NABARD त बैंक तथ मज कंसर्न डिपार्टमेंट तो एप्लिकेंट युथ यमिस फर्स्ट JIT अमिस सब्सिडी रिलीज बिल्कुल चलो सर शुक्रिया ऐसे कत कर खतर नाज़रीन तुम वो करान हॉर्टिकल्चर अफसरन सत कत इहुंद वन कि चाहे बोड़ से बोड़ जमींदार या लकुट जमींदार तमन पज महकमे हॉर्टिकल्चर सत रुजू कर तो गवर्नमेंटस हाई डेंसिटी प्लांटेशन हवाले मुख्तलिफ स्कीम्स तम अवेल कर न्यूज़ 18 खतर सोनावारी पे साजिद रसूल।
आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुम इस्तेमाल बशीर इरशाद मलिक ज़िले शोपियान पे 15 या 10 किलोमीटर दूर बटमरन एरियास में मौजूद तो 21वीं सदी में तम चीज़ हावन लायक मगर अफसोस का मकाम PDT डिपार्टमेंट या जिला इंतजामिया कच्च शंगित अगर तुम वो ये हाल क्या तार लटकत लकटन लकटन लकड़ खंजन पे तार मकानों पे तार कुलों पे वो सह हाल कि बच वो बिल्कुल हाई टेंशन तार या LT नजदीक गिंदान कि सात ये हाल वो तो जोन मुनासिब कि करो रिपोर्ट तो यह वात अरबाब इक़्तिदारस तान तो मजीद प्रसोस लुकन यमन क्या मुश्किलात क्या वनिस तान वोट त्रावान अगर ये वोट त्रावान सरकार बनावान यमन क्या नाइंसाफी कर अगर फीस दिवान 900 दिवान 100 दिवान गरीब तबके गरीब इंसान इस दोस्त मजूर करान नसब सो मजूर पन PDT डिपार्टमेंट हवाल कर मगर तम पे ये नाइंसाफी कर तो यमन पे हर सोब कत कर हर सोब तो वन तो क्या वजह वनिस तान अगर तुम गाँव में वो इलेक्ट्रिक पोल तारन बदहाल क्या वजह तार ना चीज काल कर सुबह सुबह कर काल वो वातन पोल वो वातन तार वो वातन कहें तो वक्त पे कहें लड़क जी मकानस में बसान अपारी बाक यपारी अकिस 900 रपी फीस बीस 700 रपी फीस अक्सी मकानस 1800 रपी फीस तार कहें पोल कहें अकिस मकानस में 3 बस बसान अलग अलग वे बसान 1800 फीस दिवान मगर सारी खुद अगर मुतासिर वो पे ग सात बिजली तारन हाल बिजली कंटिन्यू कह तारन कट गसान तो अम पे तबका लकुट पढ़मित लिखमित नौजवान यह पढ़े सात तारन हालत बिजली मन गसान बिजली पूर मिलान कह कूत नुकसान कम नुकसान वातान बह पोल तार वार सोद कहें फीस सुबह यमन प्रो क्या नाइंसाफी ग क्या तुम वोट त्रावान या सरकार वोट भी जरूरत तुम तम सात वोट त्रावान वोट त्रावान हर सात बुनियादी मकसद वोट निवान तो पे वापस नजर दिवान तथ कह मतलब वनकस बह कर महल कत तकरीबन दौलत चलो मतलब फीड कर तुजार बिल्कुल ईमानदार गो कम से कम वनकस 900 तो 1000 फीस बिचूलस मामला पावर मतलब तार कहें क्या पोल त्रेख तो बागू पड़ोस वाले तार गो नंबर अख दोम कत बचे तो मतलब पढ़ा लिखा रबसु कथन दोसन कर आर्गन बाजर टकरस मतलब ग्रेजुएशन कर BEd कोर्मुत रबसु कथन दोस कर आर्गन बाजर तो वनिस तान गई ना तो मांग बिल्कुल गए मगर बुनियादी बोझन वो कह आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुम इस्तेमाल बशीर इरशाद मलिक ज़िले शोपियान पे 15 या 10 किलोमीटर दूर बटमरन एरियास में मौजूद तो 21वीं सदी में वो तम चीज़ हावन लायक मगर अफसोस का मकाम PDT डिपार्टमेंट या जिला इंतजामिया कच्च शंगित अगर तुम वो ये हाल क्या तार लटकत लकटन लकटन लकड़ खंजन पे तार मकानों पे तार कुलों पे वो सह हाल कि बच वो बिल्कुल हाई टेंशन तार या LT नजदीक गिंदान कि सात ये हाल वो तो जोन मुनासिब कि करो रिपोर्ट तो यह वात अरबाब इक़्तिदारस तान तो मजीद प्रसोस लुकन यमन क्या मुश्किलात क्या वनिस तान वोट त्रावान अगर ये वोट त्रावान सरकार बनावान यमन क्या नाइंसाफी कर अगर फीस दिवान 900 दिवान 100 दिवान गरीब तबके गरीब इंसान इस दोस्त मजूर करान नसब सो मजूर पन PDT डिपार्टमेंट हवाल कर मगर तम पे ये नाइंसाफी कर तो यमन पे हर सोब कत कर हर सोब तो वन तो क्या वजह वनिस तान अगर तुम गाँव में वो इलेक्ट्रिक पोल तारन बदहाल क्या वजह तार ना चीज काल कर सुबह सुबह कर काल वो वातन पोल वो वातन तार वो वातन कहें तो वक्त पे कहें लड़क जी मकानस में बसान अपारी बाक यपारी अकिस 900 रपी फीस बीस 700 रपी फीस
أكسي مكانس شيء 18 رۄپیہِ فیٖس تار چھنہٕ کِہیٖنۍ پول چھنہٕ کِہیٖنۍ أکِس مکانس منٛز چھِ 3 بٲژ بسان الگ الگ وٲرۍ بسان 18 چھِ فیٖس دِوان مگر ساروی کھۄتہٕ اگر مُتٲثر وٕچھو کُس گژھان ییٚمہِ ساتہٕ بجلی ہٕنٛدۍ تارن ہُنٛد حال اوس بجلی چھنہٕ کنٹِنیو کینٛہہ تارن چھِ کٹ گژھان تہٕ امہِ پتہٕ یُس ییٚتیُک طبقہٕ اکھ چھُ لۄکُٹ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ نوجوان چھِ یِہٕنٛز پڑٲے تہِ چھِ مُتٲثر گژھان ییٚتٮ۪ن پرٛژھو أسۍ بچو أکِس مطلب بجلی حال حالت چھِ ییٚتہِ تُہۍ ؤنِو ژٕ وَن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم تارِ ہٕنٛدِ حالت چھِ بجلی تہِ آسہِ منٛزٕ منٛزٕ گژھان بجلی تہِ آسہِ نہٕ پوٗرٕ میلان کینٛہہ تۄہہِ کوٗتاہ نۄقصان چھُ اَمہِ سۭتۍ واتان واریاہ اَسہِ حظ چھِ واریاہ نۄقصان واتان بہٕ نہ حظ نہٕ پولَن تار وار سیوٚد حظ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ حظ چھِ فیٖس حظ چھُ واریاہ اَسہِ حظ گوٚژھ اِنصافی اَسہِ حظ گوٚژھ کَم گژھُن کینٛہہ تَوَے حظ ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ بیٛاکھ حٲج صٲب اکھ یِمن پرٛژھو أسۍ کیٛازِ چھِ نااِنصٲفی گژھان کیٛاہ تُہۍ چھِو نا ووٹ ترٛاوان یا سرکارس ییٚمہِ ساتہٕ ووٹ ہٕنٛز ضروٗرت چھِ آسان تُہۍ چھِوا تَمہِ ساتہٕ ووٹ ترٛاوان أسۍ حظ چھِ ووٹ ترٛاوان ہر ساتہٕ بُنیٲدی مقصد چھُ یِم چھِ ووٹ نِوان تہٕ پتہٕ چھُنہٕ واپس نظر دِوان تتھ کُن کینٛہہ وۄنۍ چھِ اَسہِ مطلب وٕنکیٚس چھُ بہٕ کرٕ یہِ محلٕچ کتھ تقریٖبن چھِ یِم 2 ژوٚلہٕ ییٚلہِ زن مطلب چھِ اکھ فیٖڈ کران تُجار بالکل بِمان گرٕ گوٚو کم سے کم چھُ وٕنکیٚس 900 پٮ۪ٹھ 1000 رۄپیہِ فیٖس بیچوٗلس معاملات چھُ پاور چھُ مطلب تار چھنہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ پول ترٲیِکھ یَلہٕ تہٕ باقٕے روٗد پڑھو سٲلِم تار چھِ گوٚو نمبر اکھ دوٚیِم کتھ چھُ سون بچے تتھ تُہۍ وٕچھو مطلب پڑھا لکھا چھِ رۄبہٕ گژھان دۄہس کران آرزن باجر ٹکرس ییٚمہِ دۄہ مطلب گریجویشن کٔرمٕژ چھِ B.Ed کوٚرمُت چھُ رۄبہٕ گژھان دۄہس کران آرزن باجر تُہۍ ؤنۍتو وُنِس تانۍ گٔے نا تُہۍ کٲنٛسہِ یہِ منٛگ بالکل گٔے مگر بُنیٲدی بوزن وٲلۍ چھُنہٕ کانٛہہ نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ منیر حسین ہُرا آج موجود پٹنہ کس سونم علاقس مز یتہِ زنگنہٕ پٮ۪ٹھٕ کُنزر تامتھ یُس روڈ چھُ مختلف جاین چھُ اتھ سڑکہِ پروٹیکشن وال یِوان بناونہٕ تہٕ یتہِ سونمس منٛز تہِ چھِ امِچ کٲم چلان تہٕ یتہِ چھُ یُس PMGSY ڈپارٹمنٹ چھُ تِہنٛدِ طرفہٕ چھِ یتہِ کٲم یِوان کرنہٕ پروٹیکشن وال یِوان یعنی حفاظتی باند یِوان بناونہٕ مگر بدقسمی ہُنٛد سبب چھُ یہِ زِ یتہِ چھُ عجیب معاملہٕ زِ بہٕ ہاو گۄڈٕ تصویٖر تِمہٕ عجیب معاملہٕ چھُ یہِ سڑک چھِ 20 فُٹ تھوٚد تہٕ مگر یتہِ چھُ یُس یہِ دیوار یِوان چھُ دِنہٕ سُہ چھُ کینٛہہ فُٹ 2-4 فُٹ یِوان بۄن کَنۍ دِنہٕ مگر یِم تصویٖر چھِ صاف بیان کران زِ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھٕ کانٛہہ راہگیٖر پکہِ یا کانٛہہ گاڑِ وول پکہِ سُہ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ حٲدثُک شِکار ییٚتہِ گٔژھِتھ سُہ ہیٚکہِ برابر یپٲرۍ یہِ بۄن ہیٚکہِ سُہ لاینہٕ یِتھ تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ پٔتمٮ۪ن ؤرین چھِ ییٚتِکۍ مُقٲمی وَنان پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز گٔے ییٚتہِ واریاہ حٲدثات ییٚتھۍ جایہِ تَمہِ ساتہٕ یُس تہِ یپٲرۍ پکان اوس سُہ اوس بۄن یِوان لاینہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ یِمو وۄنۍ پہل کٔر زِ گورمنٹس ووٚنُکھ ییٚتہِ دِیِو پروٹیکشن وال ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ دِتُکھ مگر گورمنٹ یُس PMGSY ڈپارٹمنٹ چھُ تِمو کوٚر عجیب معاملہٕ ییٚتہِ زِ تِمو دیُت سڑک چھِ 20 فُٹ تھزرس پٮ۪ٹھ تہٕ یُس پروٹیکشن وال آو دِنہٕ سُہ آو دِنہٕ 2-3 فُٹ مگر ییٚمیُک فٲیدٕ چھُنہٕ کِہینۍ یہِ تصویٖر پانے بیان کران زِ بہٕ ہاو تۄہہِ بیٚیہِ کہِ تصویٖرٕ تُہۍ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ کوتاہ بۄن چھُ ییٚتہِ وسُن زِ ہیٚرِ کوتاہ چھُ یہِ سڑک کۭژاہ تھوٚد ییٚتہِ یہِ مُقٲمی لوٗکھ سونمٕکۍ لوٗکھ یا باقٕے علاقن ہٕنٛدۍ لوٗکھ چھِ تِم چھِ وَنان اَسہِ ہسا گٔے یُس PMGSY مُتعلقہ حُکام چھِ تِمن ہسا کوٚرُکھ گوش گُزار زِ یتھ گژھِ برابر یتھ یُس یہِ سڑک چھِ سڑکہِ برابر گژھِ یہِ دیوار یُن دِنہٕ یہِ پروٹیکشن وال یُن دِنہٕ مگر بدقٕسمتی سان تِمو کوٚر نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ غور کِہینۍ تہٕ تِمو دِژ نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ توجہ تہٕ یہِ آو أتی تراونہٕ تہٕ ناظریٖن تۄہہِ بوٗزِو وٕچھِو یہِ صوٗرت حال وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ سڑکہِ ہُنٛد تہٕ ییٚمہِ دیوارُک اَسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتِکۍ مُقٲمی یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ باتھ یِہنٛدۍ تاثرات زانو أسۍ یِمو کِتھ پٲٹھۍ چھُ گوش گُزار کوٚرمُت تِمن مُتعلق افسرن تہٕ کوتاہ مُشکِل گژھِ تہٕ پتھ کُن تہِ گٔے ییٚتہِ حٲدثہٕ کینٛہہ تہٕ کوتاہ مُشکِل بنہِ اگر نہٕ یتھ برابر یتھ سڑکہِ دیوار آو دِنہٕ ؤلِو یِمن ییٚتہِ کٮ۪ن مُقٲمی لُکن ہٕنٛدۍ تاثرات زانو اَسہِ حظ چھُ مسلہٕ سونمہِ یتھ کٔدلس نِش حظ دیُت یِمو آز یِمو لٲج PMG والیو لٲج کٲم اَسہِ دیُت زٔمیٖن یورے اَسہِ دوٚپُکھ نِیِو تُہۍ مہٕ بٔرِو وہم کینٛہہ أسۍ چھِ تراونہٕ خٲطرٕ تیار مگر تُہۍ دِیِو سا ییٚتنس کٔدلس نِش بنٛڈ یا دۄیو سایڈو یِمو حظ دِژ اَکہِ اَندٕ دِتُکھ آز سُہ تھوٚوُکھ ڈاوُنٕے بیٚکہِ اَندٕ دِتُکھ 2 فُٹ بنٛڈ تہٕ یتھ منٛز ایٚکسِڈنٹ 2-3 گٔے 20 فُٹ چھِ ہایٹ سڑک حظ چھِ واریاہ تھوٚد وٕنکیٚنس 5-8 فُٹ تھوٚد 2 فُٹ چھِ یِمو بنٛڈ دیُن بۄن مگر یہِ مقصد کیٛاہ درٛاو یہِ بنٛڈ دیُن اتھ منٛز حظ أسۍ وَنان چھِ JE صٲبس ورمُل تہِ گوس بہٕ یتھ منٛز مےٚ لیٹر ترٛٲو تہِ ایٚکزن صٲبس ورمُلۍ AWS تہٕ تٔمۍ حظ ووٚن دوٚپُن تُہٕنٛدۍ مُطالبہٕ یِن پوٗرٕ کرنہٕ مگر گوٚو وقتس پٮ۪ٹھ گرٛاوُنٛڈس پٮ۪ٹھ گوٚو نہٕ کِہینۍ یِمن حظ زارٕ پار پیٚوان کرٕنۍ
تو دان ات بانڈ کہین دپان ٹھیک مگر یتنس کران جیز صاحب یہ یتنس ہراوان دان برو کن اصل رسوخس پہ مگر یت جائز بانڈ دن تھی وچو حظ پانے دیو تھی نظر تھی وچو تھوٚد کوتاہ چھُ تہٕ بانڈ سڑک کۭژاہ تھٲوٕس بانڈ کتہِ آو دِنہٕ یہ بنڈ یتنس دان زنگم کنزر روڈ سونمس نش یتنس دان بنڈ یت اترے تو یہ بنڈ دان 20 فٹ یہ روڈ ات تھوان 10 فٹ بون بنڈ دان 10 فٹ بون اگر تھی وچو پان تہ کہ یم سات یور گاڑی ین ام بنڈک فن کیا زن کنسرن انجینئر صاحبان تمن تہ وون اس کہ تھی وچو یہ ہیکہ حادثہ گھت تمہ سات تیز رفتار گاڑی بون یا ہرم سائڈ زن سہرش اصغر صاحبہ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ تمس اپیل کران تھی وچتو آن سپاٹ وچتو یا کنسرن انجینئرز تمن ورتو کہ یتنس نقصان گھس یہ بنڈ ونکن دان ات شہرن ونکس ادروائز ہیکس زبردست نقصان کن سات گھت مز جانی نقصان گھر برو تہ گئی اتنس زور حادثہ تمے باپت یم سات کنسرن آفیسرن وون واریاہ لٹہ کہ تھی دیو یت بند تاکہ حادثہ ہیکہ گھت پھر گئی بون ماروتی کار گئی بون اللہ تعالیٰ سۭتۍ بچاوٕنۍ تہِ مگر تتھ منٛز گئی زخمی تہ تو یت ونکن یت زیادہ کیازِ ونکن یمو بنڈ دیُتمُت بۄنہٕ کنہِ مگر یمو تھوٚو 10 فٹ بون فکرے تران کہ R&B ڈپارٹمنٹ کیازِ ات اصل سیریسلی نوان کہ تم ونکن کنسٹرکشن ورک چلان PMG ات انڈر چلان تمن کران یا خاص کر ڈپٹی کمشنر صاحبہ سو وچان ان چیزن سی کنسرن آفیسرز گھن امیجیٹ ڈائریکشنز دن کہ یہ بنڈ یہ گھس سڑکہ برابر یون گھن تاکہ یتنس ہیکہ حادثہ گھت کہ حادثہ ونیک تام گمت یتنس واریاہ حادثہ گئی یتن تو آئندہ ہیکن انسانی جان بچت یتنس سن آواز واتان ملازمن ہند ذریعہ برو کن کم کہ ونو یہ تہند وسادت شاید وات کت برو کن LG گورنمنٹس تام خاص کر ونکس سن DC میڈم سہرش اصغر جی تم ما کرن سنس یس مسلس ما کرن حل کن پٹن تو اس چلان یت ونکن PMG ویس تحت یت روڈس یم یت دل لگی سان کام کران کہین یت روڈس ہائٹ 20 فٹ مگر جناب بنڈ کور یمو صرف تھی وچان صرف 5 فٹ ہائٹ کور یمو بنڈ یتنس ژور لٹہ گڑ گل مہربانی کر یت گئی پتمو 4-5 ؤریو پہ گئی ایکسیڈنٹ یہ چونکہ ونکن ٹریفک جامنگ آسان اور ونان دپان سا آرڈرس یت بن کن 5 فٹ دنس اس دس کیا ضرورت تیل بن کن 5 فٹ دنچ تیل ٹھیک تیل گھس نا ایکسیڈنٹ 5 فٹس دیت بن کن بنڈ یت ونکس 4 فٹ 5 فٹ یہ روڈ بن ونکس آپ خود دیکھ لیجیے کہ یہ روڈ بن ونکس تقریباً 8-10 فٹ روڈ بن ونکس ون دان یہ دھوکھس مز تھوان آز کرو پگہ کرو کلکت کرو چونکہ ونکن یتنس چلان یم یہ کرنے خاطر تیار کہین یہ وہ کرے یا کجے حظ مشینری سر تو اس رکو تھوڑا مشینری اس دے مہربانی کر اس دیتو یہ ٹھیک ٹھاک کر ایکسیڈنٹ کیا بن لاسٹ ایئر مے گو یت پنس بچس CA فریکچر گو تمس مے لگ ہفتس مز 7 لچھ رۄپیہِ پنس بچس مز تم برو گو یہ شرپور کن 2 گاڑی ایکسیڈنٹ تم تہ گئی بون ٹولس تم برو گو ٹریکٹر اخ تم تہ گئی بون یتنس یت بارہ ایکسیڈنٹ گژھان اس ودک گامس مز باقین جائن کریو تو اوائڈ یم بنڈ دی مگر یتنس یہ ہسا واریاہ ڈینجرس پوائنٹ مہربانی کرت یت کرتو یہ کاروٲیی ٹھیک یم للچاوان تو ون کیا ونو أکِس AE صٲبس یا JE صٲبس کیا ونو ون اگر مہربانی کٔرِو تُہنٛدِ وسادت DC صاحبہ جی تام اگر یہ کت وات سن یا LG گورنمنٹس تام وات سن یہ کت تو ونکن کن حکامن تام وات یہ کت سون مسئلہ گژھِ حل تو ناظرین تاثرات بوجھو تھی یت مقامی لکن ہند یت پہ وون تہ پت کن تہ گئی مختلف حادثہ یت جائیں تو یت پہ PMG یس وات تمو دیوار بندی یتس لج کر پروٹیکشن والو بناون مگر یہ یت سڑکہ برابر دن کن ڈیمانڈ کران یہ گھس برابر سڑکہ برابر یون دن صبحس حادثہ نش بچہ ہر کھانا تاز یت برو حادثہ گمت تاز یہ دیوار یہ سڑک 20 فٹ تھوٚد تو دیوار صرف 2-3 فٹ آمت بنانا یت پہ اپیل کران ڈپارٹمنٹس تو سرکارس یت پہ گھس غور خوض کرنے یہ دیوار گھس برابر سڑکہ تان برابر یون کرنے کرو امید ڈپارٹمنٹ کر غور ات پہ تم کرن جائزہ نن امیک تو تم کرن یہ ڈیمانڈ یت کن لکن ہز تم کرن سو پور دیو وکس شمارس نا اجازت آداب ناظرین نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو لائیو رپورٹس مجھ تہد خیر مقدم اور ناظرین اس ونکس ڈائریکٹر فشریز محمد فاروق صاحب یمن نش زانو کہ آز بینکرس میٹنگ گئی یہ منعقد منی سیکریٹریٹ کولگامس اندر
امیک مدا مقصد کیا اور اسپیشلی زن ایگریکلچر ہارٹیکلچر الائڈ ڈپارٹمنٹس تہد یت سمکھن تو ات مختلف سکیمن حوالہ یہ زن زانکاری تمیک مدا مقصد کیا سر تہد خیر مقدم نیوز 18 من اس ونتو اس یہ HADP پروگرام اسپیشلی یس زن بینکرس میٹنگ گئی امیک مدا مقصد کیا تو کت پہ تو یہ کمل بوائے یس گروس یہ کت پہ تھی باور کران مختلف سکیمن امیک مقصد یہ زن ایگریکلچر کریڈٹ لنکڈ سکیمز مختلف ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت 29 پروجیکٹ جوائنٹ کے گورنمنٹ اپروو کرمت یم پروگرام زمین پہ کت کٹ اپناوک تمیک مقصد یہ ایگریکلچر الائڈ سیکٹرس ڈپارٹمنٹس ڈسٹرکٹ آفیسرس سن بینکرس بی زمیندار یم اکسی پلیٹ فارمس پہ اگر کی کریڈٹ لنکڈ سکیمز زن سان کیا مشکلات تم مشکلات کت کٹ کرو دور تاکہ سنس زمیندار بھائیس میلے فائدہ ایگریکلچر کریڈٹک بینک کے ذریعہ میلے سو تاکہ تم ہیکن پن مختلف سکیم چاہے ایگریکلچر ریلیٹڈ ہارٹیکلچر ریلیٹڈ فشریز ریلیٹڈ سیریکلچر ریلیٹڈ مختلف انٹروینشنز گورنمنٹ پرپوز کر تو تم یہ پرپوز تمیک سہ کریڈٹ لنکڈ حاصل کر سہ زمین پہ اپنائی تم ہیکن پن یونٹ سیٹ اپ کر. اچھا اہم سوال یہ کہ چونکہ ات مجھ یم سات بینکس ست لنک گھان اخ گروس ات مجھ فارمیلٹیز تہ آسان کیا گورنمنٹ آف انڈیا یا یم زن مختلف ڈپارٹمنٹس کیا تمو ات مجھ کی پروویژن تھومت سو دیٹ کہ امس گریستس امس کمل بٲیس پی زیادہ لوڈ کی منیمم فارمیلٹیز پینس کرنے تو تمس مل وقت پر لون تہ بالکل تمے چیز ڈسکس کرنے خاطر زیادہ کھت زیادہ مارٹگیج گوس تمس زمیندار بھائیس تاکہ اس مارٹگیج اماؤنٹ مارٹگیج پیوان تھاون ام سی تھوڑا زمیندار بھائی یہ تھوڑا ہچکچاوان یہ کریڈٹ لنکڈ فیسلٹی پہ یہ حاصل کرنے کوشش کران کیا تو بیسکلی گورنمنٹن ام خاطر کسان کریڈٹ کارڈ سکیم تھی وچو اس کر کسان کریڈٹ کارڈ تہ یہ ڈسٹربیوٹ ان زمیندار بائن مز تاکہ یم زمیندار بھائی تہ کرو سینٹائز تہ کت حدس تان مارٹگیج دون تہ کت اماؤنٹس تان مارٹگیج دون تو کم اماؤنٹ پہ پرٹیکولر اماؤنٹ تمہ پرٹیکولر اماؤنٹ پہ یت مارٹگیج دون تر مز کم فارمیلٹیز تمے نیٹیگریٹیز ڈسکس کرنے خاطر تمے نیٹیگریٹیز رموو کرنے خاطر ایگریکلچر کریڈٹ سیمینار منعقد. اچھا چونکہ اگر تہذ ڈپارٹمنٹ کت کرو فشریز اخ ریولیوشن آو اسپیشلی یس زن ٹراؤٹ کلچر تر پہ تھرسٹ اور اسپیشلی اگر یہ وچو کہ آئے دن نئی نئی سکیم تہ امپلمنٹ گھان تو فائدہ ہیکہ امس بے روزگار نوجوانس ملت تھی کیا یسان تر پہ ون وچو زن یت ہالسٹکس من پروگرام ٹیکنالوجی انٹروینشن فش سیکٹر فش سیڈ یسان یت مز ٹیکنالوجیکل انٹروینشن ڈینمارک پہ نو اخ سیڈ یسان انٹروڈیوس آئیڈووا زن تمہ سۭتۍ گژھِ سٲنۍ پروڈکشن تہِ انکریز بیٚیہِ ڈیزیز ریزسٹنٹ بیٚیہِ باقی سائنٹفکلی تر مز فائدہ تاکہ یہ زن سن پروڈکشن پروڈکشن ونکین اَسہِ سۄ کرو أسۍ ڈبل پروڈکشن ودن نیکسٹ 5 years زن پلان گژھِ ڈبل پروڈکشن تو امس بے روزگار نوجوانس نئی سکیم کی انٹروڈیوس کریں ریسرکولیٹری ایگریکلچر سسٹم راس سسٹم یت زن واٹر ایفیشنٹ ٹیکنالوجی یوز کر نو واٹر ایفیشنٹ ٹیکنالوجی سون پرون کنسپٹ روز تھی ہیکو فش ریئرنگ کر یتس آب مگر ونکین نو ٹیکنالوجی بایو فلاک راس ٹیکنالوجی واٹر ایفیشنٹ ٹیکنالوجی یہ ہیکو گراؤنڈ واٹر یوز کر ہیکو پن فش پروڈکشن یہ پروڈیوس کر تو لہذا نوجوان یہ گزارش کہ تم ین برہ کن زن سکیم ایگریکلچر یت فشری سیکٹرس من تمن ہند فائدہ تلن تم سکیم اویلیبل سان ڈسٹرکٹ افسرن نش کرن رابطہ سان ویب سائٹ پہ تم کرن پڑھن تم سکیم تم کرن اپلائی آن لائن اپلائی کرن جوان نو سون نوجوان پورمت لکھن جوان پان انٹرنیٹ کرن یوز باقی چیز کرن یوز سو ہیکہ اپلائی کرت کن جائے گھن کن آفسس پہ گھن انٹرنیٹس پہ بیٚیہِ یہ سون یہ سٲنۍ سائٹ کر لوڈ HADP سائٹ کر یہ سرچ تک پہ کر اپلائی آن لائن کر سہ مانٹر تہ پنٕنۍ ایپلکیشن یہ کت حدس کس نش وٲژ کوٚت وٲژ کیٛاہ وٲژ اتھ کیٛاہ ڈسپوزل گوٚو. ٲخرس پہ ؤنِو اَسہِ چوٗنٛکہِ ریٖسنٹلی بجٹ تہِ گوٚو پیش مرکزی سرکار بجٹ تہِ گوٚو پیش تتھ منٛز اوس HADP یُک اکھ خاصا انفلنس اَسہِ ؤنتو یہِ کہِ أمِس گریٖستِس أمِس کُمِل بٲیِس یا بے روزگار نوجوانس کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان میسیج دِنۍ. بے روزگار نوجوانس یہ میسیج تم ین برہ کن تم پڑھن سکیم یم زن ایگریکلچر
15 پروجیکٹس اپروو گورمنٹ آف J&K کرمت تمن 15 پروجیکٹن من سکیم سپوز یمس جوانس یتھ سیکٹرس من انٹرسٹ کنس ایگریکلچرس من انٹرسٹ کنس ہارٹیکلچرس من انٹرسٹ کنس سیریکلچرس من انٹرسٹ کنس بچس فشریزس من انٹرسٹ تم سکیم پڑھن تمن ہند فائدہ تلن تم کرن اینالائز تک من پرت کھانا چیز دت سکیم مز ات مز کیا کاسٹ ان پٹ کیا کنسٹرکشن کاسٹ ان پٹ کاسٹ آؤٹ کم کیا تو یوت کی ات کیا آؤٹ کم ام مز کیا نیرِ ام مز کوتاہ ہیکہِ فٲیدٕ گٔژھِتھ لہذا تمن سکیمن ہُنٛد تُلِن تِم بچہِ یہ نوجوان جٲیزٕ بھرپوٗر فٲیدٕ تُلِن تِہُنٛد تاکہِ پننٮ۪ن زنٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ جوان کھڑا لُکن واتہِ فٲیدٕ تہٕ بے روزگٲری تہِ گژھِ امہِ سۭتۍ کم. اور ناظرین بالکل ڈائریکٹر فشریز محمد فاروق صاحب اور یہ وون کہ کت پہ اخ بے روزگار نوجوان فائدہ تلت ان سکیمن ہند نہ صرف بے روزگار نوجوان بلکہ یم زن کنل بھائی یم زن گریج بھائی تم تہ ہیکن ایگریکلچرس مز یا ہارٹیکلچرس مز پن روزگار کمائت اور بالکل سرکار تمن وقت فوقتاً ان سکیمن ہند فائدہ دان تمن پزِ ان سکیمن ہند استفادہ حاصل کرن. ظہور رضوی، نیوز 18 کشمیر، کۄلگوم.